अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बैठक विद नादिर ख़ान के साथ एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। आज जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है जो माज़ूर अफराद हैं उनके हकूक़ के हवाले से। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो इस तंजीम से वाबस्ता कुछ लोग बैठे हैं जो माज़ूरों के लिए जो है वो हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि जो सक्खर डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट्स और जो सिटी के माज़ूर अफराद हैं उनके हवाले से जो उनको हकूक़ जो कानून में दिए गए हैं क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है, और हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है। दूसरा ये कि इन माज़ूर अफराद को किन मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो है वो माज़ूर अफराद के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और एक छोटी सी मीटिंग थी यहाँ पर इनकी, हमें पता चला तो हमने कहा कि आज इस आलमी दिन के मौके पर हम भी इनके साथ जो है वो आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और कोशिश करें कि इन माज़ूरों को जो है वो इनके हकूक़ दिलाने में अपना जो है वो एक हिस्सा डाल सकें। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध तमाम ही जो है वो हुकूमतों में इनके हकूक़ की बात की जाती है, लेकिन इनके हकूक़ किस हद तक दिए जाते हैं इस हवाले से तो ये ख़ुद ही बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान भट्टी साहब जो कि इस माज़ूर तंजीम को जो है वो सक्खर में चला रहे हैं, इसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उनसे जानेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप आज आलमी जो है वो माज़ूरों का दिन है, इस मौके पर क्या पैगाम देंगे माज़ूरों को। दूसरा ये कि आपके क्या तमाम हकूक़ आपको हुकूमतें चाहे वो सूबाई हों या वफाकी हों वो दे रही हैं। 3 दिसंबर है, ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1992 में ये प्रोग्राम दिन बनाया था। उसमें पूरी दुनिया में माज़ूर अफराद को हकूक़ मिलते हैं। आज हमारे पाकिस्तान में माज़ूर अफराद को कोई अभी तक हकूक़ नहीं मिल रहा है। हालांकि हमारे काफ़ी दोस्त पढ़े लिखे हैं, किसी ने BA किया है, किसी ने मैट्रिक किया है, किसी ने MA किया है, कोई किसी शोबा से वाबस्ता हैं और माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं। तो हम सक्खर में भी हमारे माज़ूर अफराद बहन भाई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ज़रूरतमंद हैं, अभी तक उनको अपने हकूक़ नहीं मिले हैं। जिस तरह पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, बड़े बड़े पेशावर हो गया, वहाँ पे माज़ूर अफराद को बुनियादी हकूक़ 100 में से तकरीबन 50% मिलते हैं। और हमारे जो छोटे सक्खर जैसे सिंध का 3रा नंबर शहर है, यहाँ पे माज़ूर अफराद के हकूक़ को नज़रअंदाज किया जाता है। चाहे एजुकेशन, चाहे हेल्थ हो, चाहे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे हमारे बुनियादी। तो इरफान भट्टी साहब की आपने बात सुनी कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और किस हद तक जो है वो सक्खर डिवीज़न की बात करें या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो कवानीन है माज़ूर के हकूक़ के लिए उस पर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान एडवोकेट हैं बाबर सहतो साहब। ये जो है वो एक तंजीम है, उसमें माज़ूर अफराद जो हैं वो उनके हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। इनसे भी जानेंगे। बाबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि सक्खर डिवीज़न की अगर हम ओवरऑल बात करें तो जैसा इरफान भट्टी साहब बता रहे हैं कि यहाँ काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो इसमें हडल्स कौन क्रिएट कर रहा है या इनको जो हकूक़ नहीं दिए जा रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अदालतों के फ़ैसले भी सामने आप बता रहे थे जिस तरह हमें हमारी गुज़िश्ता मीटिंग के दरमियान, तो क्या वजूहात हैं कि जो इनके हकूक़ हैं, जो इनका बुनियादी हक़ है, जो कानून में एक चीज़ दर्ज है वो इनको नहीं दी जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मैं आपको बता दूं कि जो एक्ट पास हुआ था 2018 में, वो सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था सिंध गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा जितने भी कानून हों, चाहे वो माज़ूरों के हों, यंग लड़कियों के हों या वुमेन के राइट्स के हवाले से हों, तो सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने लॉ बनाने में लीड लिया है। उसके बाद कानून बना देना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसमें बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। उसमें हर शहर के छोटे बड़े लोगों का किरदार होता है, वो उसको रोकते हैं, या जो उसको कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया तो मैं उसके जवाब को कंक्लूड करूँ, उसमें यह है कि जो 2018 का कानून पास हुआ था ख़ास करके माज़ूर लोगों के लिए, उसमें सबसे पहले ये था कि ये जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। किसी जगह अगर वो जा रहे हैं किसी जॉब के हवाले से या किसी भी अपना राइट लेने के लिए वो जा रहे हैं, तो उनको पूरा उनका हकूक़ दिया जाए। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को ट्रीट किया जाता है, उनको इसी तरह ट्रीट किया जाए। ये ना समझा जाए कि यार ये माज़ूर हैं,
ان کو بعد میں ڈیل کریں گے، پہلے جو صحیح سلامت آیا اس کو ڈیل کرتے ہیں، یہ پہلی بات۔ تو یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں بھی یہی کہتا ہے کہ ہر پاکستانی برابر ہے، تو ان کو برابری کے طور پہ ان کا حق دیا جائے۔ اور دوسری بات، ان کا جو کوٹا سسٹم رکھا گیا ہے ایکٹ 2018 کے مطابق کہ ان کو 5% کوٹا ایوری پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں 5% کوٹا ان کا فکس ہے، وہ ان کو نہیں ملتا ہے۔ اچھا، پہلے کتنا پرسنٹ ہوتا تھا؟ سنا ہے اس میں بھی تھوڑا چینج آیا ہے، پہلے کتنا پہلے وہ مختلف ہوتا تھا، 3 ہوتا تھا، پھر 2 ہوتا تھا، پھر ہر صوبے کا الگ ہوتا ہے۔ ابھی یہ 5% جو ہے یہ سندھ کا ہے، جو سیپٹا ایکٹ ہے، سندھ امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ، یہ سندھ کا ایکٹ ہے، تو یہ لوکل لا ہے اور یہ سندھ پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ پہ جو ہے وہ 5% امپلیمنٹ ابھی ہوتا ہے۔ پر پھر میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ قانون تو بن گیا ہے، پر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا، وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو ہم ابھی ہائی کورٹس میں ہماری پٹیشنز بھی چل رہی ہیں، ابھی ہم ان کے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس اٹیچ کر کے ان کی پٹیشنز چلا رہے ہیں۔ ہم ہائی کورٹ سے آرڈر لیں گے، پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں گے۔ اچھا، عرفان بھٹی صاحب بتا رہے تھے ابھی کہ ان کو جو سرکاری جو ادارے ہیں ان میں وہ ملازمتیں بالخصوص یہ بات کریں سکھر ڈویژن کی، وہاں نہیں دی جا رہی، تو اس میں جو ہے وہ آپ کا کیا رول ہے اور کتنا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے آپ جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں؟ اس میں سر میں یہ کہوں گا کہ جیسے عرفان بھائی نے بات کی، وہ بات کی گریڈ 1 سے 4 تک۔ میں ابھی جو آپ سے ایس پی ایس سی کی بات کی وہ تھی گریڈ 5 سے 17 کمیشن یا جو بھی ہو جائے، تو وہ ایک پراپر اپنے چینل کے تھرو ہوتی ہے صحیح کہ بھائی 10% وومن ہے، 5% ڈسیبلٹیز ہے، 2-3% مائنورٹیز ہیں، تو وہ ایک الگ سسٹم ہے۔ جو 1 سے 4 تک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی آر سی کی تحت، جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، وہاں ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کمیٹی بنتی ہے، تو 1 سے 4 تک وہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ میں کہاں کہاں ویکنسیز اویلیبل ہیں، تو ان میں 5% کی بات کریں جی۔ تو ابھی ان میں ہمارے ہائی کورٹ کی کراچی میں بھی ہمارے فرم کے کیسز چل رہے ہیں، ہمارے سکھر میں بھی چل رہے ہیں، تو وہ ہم جیسے ہی ہمیں ہائی کورٹ سے آرڈر مل جائے گا تو پھر وہ ہم ڈی سی آفس میں سبمٹ کریں گے۔ اچھا، پھر فردر آپ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے عمل درآمد کے لیے کورٹ آپ گئے ہیں؟ اس میں ہم کورٹ گئے ہیں، تو وہ اب جیسے ہی ہمارا آرڈر آ جائے گا جسٹس ذوالفقار ثانی صاحب کے پاس، ہمارے بہت سارے ایسے سمجھیں کہ آپ 500-600 کیسز پینڈنگ ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں جو ہے وہ ایک قانون بنا اور آج آلموسٹ جو ہے وہ 2026 شروع ہونے والا ہے، ایک ہی منتھ رہ گیا ہے، تو 8 سال تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہونے کو ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا ابھی بھی۔ جو ہے وہ عدالتوں کے یہ معذور افراد جو ہے وہ آپ جیسی جو تنظیمیں ان کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور اس میں ہے کہ ان کو انصاف مل جائے، ان کے حقوق جو ہے وہ ان کے لیے۔ ہماری تنظیم جو ہے وہ بیسیکلی کراچی سے بلانگ ہے، پر پوری سندھ میں کام کرتی ہے۔ اس کا نام ہے پاکستان لیگل یونائٹڈ سوسائٹی۔ تو ہم لیگلی طور پہ جو بھی ان کے مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، پر میرے پاس پرسنلی سکھر میں 8 سے 10 کیسز ہیں جو معذور افرادوں کی جو پرسنل لائف ہے، کسی کی زمین کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا جھگڑا ہے، کسی کو گھر سے نکال دیا وہ ہے، لیگل ایڈ بھی دیتے ہیں۔ ہاں وہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارا معذوروں کے ساتھ اور بھی ہر طرح سے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اور ہم سیشنز بھی کرواتے ہیں، لوگوں کو اویئر بھی کرتے ہیں، مطلب ہر طرح سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بابر سیتو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور دوست ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ آپ جو ہے وہ یہ بتائیے گا کہ دیکھو آپ چھا پرابلم آئے تاں کو سرکاری نوکری میں کاتے اپلائی کیو کڈیں اپلائی کیو چھا مسائل ہیں چھو تاں کہ تاں جا حقوق نہ ملے؟ جمع کرایا کاغذ انمال تانی اساں کوئی منا رپلائی نہ ملی، ان کے باوجود 2-3 دفعہ معذوری فنڈ میں بھی کرایا سے ان میں بھی کچھ بھی حاصل نہ تھو۔ انمال تانی منا اساں منا ویٹھا ہوں پانجو درزیاں بجوڑا ٹھہندا ان میں چھا منا گزر سفر تھے 300 روپیہ تاں درزی جو کم کयो جی، ان میں بجوڑا ٹھہندا ہوں 600 روپیہ تاریخ تھیندی ہے،
उनमें तव्हां ॾिठो वञे त माना हिन दौर में छा थो थिए। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, रोडी से इनका ताल्लुक़ है, सलमान इनका नाम है। ये जो है वो दर्जी के काम से जो है वाबस्ता है, इनके हाथ में दर्जी का हुनर है। इनसे जानेंगे कि इनको जो है वो इस वक्त क्या मसाइल हैं। आप बताइएगा, आपके पास हुनर भी है, क्या मसाइल हैं आपके साथ, और आपने कोई सरकारी इदारे में किसी नौकरी के लिए कहीं अप्लाई वगैरह किया? सर मैं तकरीबन कई दफ़ा मैं कई इदारों में जो है अप्लाई कर चुका हूँ, तो इसके बावजूद जो है हमें माजूर कोटा में नौकरी नहीं दी जाती। इसके अलावा मेरा ये काम है, हवाई काम है दर्जी का। कभी काम होता है, सीज़न टू सीज़न काम होता है, इसके अलावा काम नहीं होते, मंदे होते हैं, जो कि अब ये परेशानी का बायस हैं। और इदारों में जो है उनमें हमारे को परेशानी होती है आने जाने में। कोई भी ऑफिस है, वापदा हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी इदारा, ना तो हमारे को वहाँ पे रैंप मिलता है, ना कोई व्हीलचेयर मिलती है, और न ही कोई हमारे इदारे जो है हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं।